Hello, may gabi sa tuwang tanan. So, we just finished our Shabbat dinner together with my beloved wife. So, na si ako Raquel din sa akong tapad, no? Naminaw siya. So, we will gonna give you tonight the clips for the parashat, no? Itong parashat special act. So karon diri atong libro nga gamiton is the Midrashim, no? Kani. So it is printed under the Rabbinical Authority, Jewish Orthodox Rabbinical Authority. Okay. So Parashas Beshalak, no? The test of faith. So sugdan ako, and it was when Pharaoh sent away the nation. When Pharaoh sent away the people, Hashem Elohim did not want to lead them through the land of the Palestinians, even though it was the closest way to Eretz Israel. So Hashem Elohim wanted to test the Jews to see if they would enter the desert together with their wives and children, despite the deadly snakes which infest it. Moreover, He led them through the desert so that they would be unable to return to Egypt when forced to encounter battle. For this reason too, Hashem Elohim brought them to the other side of the sea. So it is very clear, klaro kayo nga gikan after the devastating plague nga gihimo niya sa mga Egyptians, ang gihimo sa Hashem is gidala niya ang mga taga Binay Israel away from the original place nga ang ilang pagtuo is okay na, pero iyaha gyapon silang gitistingan. So sometimes may mga sitwasyon na masolba na to ang laing mga problema nato, pero matingala na sad nga nganong naanaban po'y another nga problema in which sa likod ani konektado na pud siya dito sa bag-o lang pud nga solve na problema. So nagka kadina nagkasanga-sanga. So kung i-take nato siya negatively, makita nato na very disgusting, very disappointing. But on the other side of it is para sa atong own good. No? Diri ato makita karon. So Rabbi Kananel writes that Hashem Elohim always wants to perform miracles for the righteous. He wanted to display His miracles to Israel in the desert. The miracle of the manna, the miracle of the quail, the miracle of the water-giving rock. For this reason, He led them through the desert. So, dili convenience ang gi-provide ni Hashem. Iya siyang giagi sa rocky road, kay kung iyahang ibutang dito sa medyo convenient nga lugar, basi og makalimot sila. Mo na itong tandaan, usahay, naalangay tay gamayng kwarta, no? Mura tag sikinsa makalimot na ta. So dapat ato yung isipon permi nga bag-o na pud ni, nana po'y bag-o ani, usa na po kahay sunod na kabanata ani. So it reflects sa ilaha nga atong masayran nga tidto pud sa ilaha ingana gyapon ang nagvary dito ang ginatawag nato nga trial and testings. Similarly, when Canania, Mishael, and Azariah were thrown into the fiery furnace, Hashem Elohim could have simply extinguished the fire. Instead, He made it blaze even more fiercely, and yet not a hair on their heads were scorched. So, gilabay ang tulo ka righteous nga mga tawo, kani si Canania, si Mishael, o si Azariah, gilabay dito sa fiery furnace, nagakalayong igabagang pwede kainit kapugon. Pwede gud kayo ipalungon ni Hashem ang fire, pero matingala ka nganong wala ini hitabo. Instead, baliktad, gipa blaze pa gyud, gipa init pa gyud ni Hashem, gipa 100 times hotter pa gyud niya ang sitwasyon. No, para i-prove, para ipakita gyud nga siya gyud ang naay sa iya gyud tanan nagdepende. So kung tulo ka righteous nga mga Hudyo, even ang strand sa tumoy sa ilahang hair is wala gyud na hilabtan. Wala gyud na nimaho o ganuos bisag unsa, wala. So they were being protected.
He did this in order to maximize the miracle. When Daniel was thrown into a lion's den, Hashem Elohim could have killed the lions. Instead, He let them remain alive but sealed their mouths so that they could not harm Daniel. The same kay Daniel. Diba? Gibutang siya sa lion's den pero pwede ko kayo patyon ni Hashem tong mga lions pero nganong naamang yapon. Instead, gisilyuhan ni Hashem ang ilang mga baba aron di lang mapaak si Daniel. And even there's also a midrash na nagsulti nga Daniel is from the tribe of Judah. So si Judah is lion. So karon si Daniel is ancestry niya si Judah or si Judah. Dili pwede ang literal nga leon mo hilabot sa righteous nga descendants sa gitawag nga lion of Judah. Si Judah nagrepresent sa lion o si Yehuda. Ibig sabihin fighter siya. So dili na hilabtan ang iyang ancestry, ang iyang lahi. Dili pwede. That is why one of the explanation ng Midrash, wala gyud nagrespeto gyud, wala gyud nang hilabot ang mga leon sa kang Daniel. Kay literally si Daniel coming from the tribe of Judah. So, ingon dere, thus he displayed his wonders. In this same manner, Hashem Elohim performed miracles in the desert and split the sea for them. Later, when they arrived at Mara, where the water for many years had been sweet and drinkable, Hashem Elohim made it bitter so that Israel could not drink of it. So, sa Mara, naadi dito'y well nga lami kay nga tubig, no? Sweet, drinkable. Pero gihimo ni Hashem nga bitter, pait. Tungod kay di sa gusto nga ang Israel makainom ato. And Hashem Elohim commanded Moses to throw a bitter tree into the water. So ingon niya, Moshe, labayi og pait nga kahoy ang maong tubig. Miraculously, it became drinkable once again. And Hashem Elohim did this to test His people to see if they would rely on Him or not. So this is the issue of bitakon and imuna. So the trust and confidence. Imuna is the faith, and trust is bitakon. Every day, God or Hashem Elohim did the same thing with the manna. He sent one portion every day rather than send enough for a long period of time so that they would have to turn to Him every day for their daily bread. So, simple lang kayo. Kung atong sabton, no? Hashem Elohim is the king, He is the owner of everything, pero it doesn't mean kay nagsimba ta sa iya, ihatag niya tanan sa tuwa. Unsa pa atong pangayoon kung naan ang tanan gihatag niya sa tuwa. So, come to think of it, unsa pa man ang ato ang pangayoon kung tanan provided na. Ikaw, ako Trakel, may pangayoon ka pa ba kung na-provide na tanan? Di ba? Murag wala naman siguro. Murag imposible na nga mangayo pa ta kung provided na. That is why the reason Hashem Elohim, He wanted to not to give us everything what we need. You cannot ask for more if you already have all. Yes, and that is also the purpose of prayer. That is why we have the tefillah, we have the prayer para nga atuan na siyang i-practice kay dili lang pod nga ingon nga nagampo ta kay nangayo ta. Nagampo ta kay because we wanted to acknowledge everything. Everything goes back to Him. Okay? So avoiding Philistia. Tiskuni adds that Hashem Elohim didn't want to bring Israel through the land of the Philistines. Let the Philistines think that they were coming to do battle with them in vengeance for the Philistines' murder of the people of Ephraim. These people had incorrectly calculated the end of Egyptian exile and had left several years too early. Had the Jews traveled through the land of the Philistines, they would have assumed that they were coming to avenge their brother's death. So Hashem avoided that road. So may purpose. Ginapa-avoid sila ni Hashem. Naara untay dalan nga adlaw lang. Pero giagi sila ni Hashem dito sa pila pa ka tuig. For 40 years, they wandered into the desert.
pwede mo tagpila lang ka simana abot na ka pero wala gi-allow ni Hashem nga mahitabo. Kay tungod gi-avoid sila aning tawag nato na kung sa ato pa is clan war or rido or vengeance, no? Balos. Ubusan ng lahi. Another explanation from the words that Hashem Elohim did not lead them through the land of the Philistines because it was near is that since Abimelech, the king of the Philistines, was related to Pharaoh because it was near. It can also be translated as because he was a relative. So aside from doon lang siya, literally sa lugar, literally po di ay kani si Abimelech, nga hari sa mga Philistines, is may blood relation sila ni Pharaon, no? Ni Pharaoh. So ilikay ni Hashem ang mga Bini Israel. So diri nato nakita nga usahay na ay natay gusto buhaton pero mapalpak siya. It doesn't mean na hindi ta competent sa wala tay competency or incompetent tayo, no? Incompetent tayo sa isang bagay. It doesn't mean na pildi ta. It's because dili na para sa tuwa kay kung atong ipugos usahay ang gawas ana disgrasya gyud. The reason nga unta ato ang sabton nga everything that happens is for our own good, no? Le gamso tuba. So Hashem was loth to bring the Jews to his land. If the Egyptians would pursue them, the Philistines would have joined them out of kinship, and together they would have fought Israel. So, nangitawag ang pentakasi kung sa tuwa pa. Magtinabangay na. At ako ni mong isa, katribo, ang silingan niya, bisag di sa tribo, mo react na, kaya nga naman, for some different valid reasons. Una-una is protection sa teritoryo. Kung mabikil ni mong isa sa iyang mga silingan, mo na nga ang lugar kung puro kawatan, for example, na usa ka barangay nga puro kawatan, kabalo na sila nga puro na sila kawatan, ug wala pa na sila gaunay-unay pangawat, kay di sa pwede mag-away. Kay kung awayon nila matag-usa, mabisto sa tanan nga puro sila kawatan, dali lang sila atakihon o mabalaan sa tagagawas nga kawatan sila. Pero kung protektahan nila ang kada isa, mahimo nga mabuhi sila dugay o ang ilang common interest, maproteksyonan nila. That is why ay mo katingala mo na kita bitaw na ay message sa to na ato mga rabbis na kung pwede dili ka magpuyo o magdwell sa usa ka lugar nga dili neutral. Okay lang ang lugar nga halo-halo basta neutral, pero kung dili gani neutral, sulid na siya dira nga dautan ang nagapuyo. Murag medyo it's time to you to vacate, no? No matter what. So, helping those who help themselves. The children of Israel went up armed from Egypt. They left as warriors, even though they had no need to go to war, since Hashem Elohim fought against the Egyptians for them. This shows us that man must ready himself for whatever he must do. Only then Hashem help him. As it says in Proverbs, the horse is ready for the day of war, but the salvation comes from Elohim. Mishli or Proverbs 21:31. Mishli 21:31 or Proverbs. The Midrash says that the word kamushim or arm can be translated as 1/5, kamesh or 5. 1/5 of the people left Egypt while 4/5 died during the plague of darkness because they did not want to leave Egypt. Why did they die during the particular plague? So that the Egyptians should not see what was happening and say, they are being punished just as we are. Another explanation is that the word kamushim refers to 50. They left Egypt in order to receive the Torah 50 days later. There are 50 days between Pesach and Shabbos. So tama, from the celebration of Pesach and Shabbos, ang tungaan na interval, mukhaon ka is 50 days. So dire gipakita niya Hashem nga naaman siya pangpatay nga mga gahigulo dito nga mga Israelita. Wala niya gipakita dito nga openly, no? Gipatay niya sa hilom. Kay para dili mag-think ang mga Egyptians ang kalaban sa binang Israel nga gipanish pod ang Israel. Kay nga naman makaguba sa image ug sa mensahe.
mo dako ang ulo sa mga kalaban nga sila gani gipanis na sa ilahang makagagahom sa ilang Hashem. Sila gani kinapatay mo sa ilang Hashem, so dili maayo siya nga strategy. So Hashem did it for a reason and secretly. Okay? Pharaoh is alerted. It was told to the king of Egypt that the people had fled. On the third day, Pharaoh was told that people had escaped. The Jews had told Pharaoh in Egypt that they wanted to spend 3 days in the desert and then return. Pharaoh sent his emissaries to make certain that they returned in 3 days, but the Jews refused to return. In 1 day, the emissaries journeyed the distance which have taken the Jews 2 days because they were not so heavily laden nor such a great multitude. The emissaries told Pharaoh of the Jews' refusal. Pharaoh and a great army then went to pursue them. Even though the Jews were heading back towards Egypt, they were still 2 days journey from there, and they had only returned in a short distance. Hashem Elohim performed a miracle for them, and despite their great number, they traveled in 1 day the journey that took Pharaoh 2 days. They reached the sea on the 7th day of Pesach in the evening and sang the Elohim's praises there. For this reason, we read in these praises on the 7th day of Pesach every year. So, diri na niya no, nga nag-pursuit na ang mga Egyptohanon. Pharaoh himself prepared his chariot in order to inspire and strengthen his people to pursue Israel. He opened all the vaults which are full of treasures, which he had amazed and divided them among his people. They took all of this with them to the battle. He took with him 600 select charioteers with fine Egyptian steeds. But if the hail destroyed all the animal life, where did Pharaoh get the horses? So kung gigamit ni Paraon ang mga kabayo para i-pursue ang mga Israelita dito sa may dagat, gipatay maghato ni Hashem ang mga livestock niya, mga hayop, mga animals, kasi sa nanguha og kaning mga kabayo nga gisakyan. The animals of those Egyptians who had feared Hashem's warning and had brought the animals inside had not been destroyed. So sa ilang balay katong mga Ehiptohanon nga nahadlok kay Hashem, no, nga dili lang sila gapahalata kay basig sila imitan pod, ang ilang kabayo gisulod na sa ilang balay. Mao tong mga nangabuhi. So mao tong gipangkuha ni Paraon. No? However, though they fear Elohim, still they gave their horses to Pharaoh for war. Wala sila choice, napugos yun sila kay Egyptian citizen sila. Ang ingon silang hari ambil yung mga buhi o pwede pa magamit nga kabayo para sa gera. O dito na nahitabo, no? Ang paggukod, he was wavering in his decision to pursue them, and Elohim hardened his heart. The Jews has proudly and high-handedly left Egypt. The Egyptians found them near their idol Baal Zepon, so that they could think that Hashem could not harm the Egyptians. So naa sila'y usa ka lugar dito nga naa sila'y dako nga estatwa dito ni Baal Zepon, the idol, no? Egyptian sa mga Ehiptohanon. So nagtuo ang mga Ehiptohanon nga kani nag-agi na ta diri sa ato ang sanctuary, i-bless pata sa atong Ginoo nga si Zepon o dili ta mapasagdan. When Pharaoh drew near to the Jews, a second explanation because of the causative form of the verb is that Pharaoh drew the hearts of the Jews near to their God when they prayed to him for help. Similarly, when Haman's threat of destruction hung over their heads, the Jews repented and became pious. So dire, kung in the times of problematic times, kung mapansin ninyo, na ginatawag ng mga answered prayer. Kasi why? Ang tao nga nagalisod o hopeless na o problematic pagka na manawag sa kay Hashem, walay rason ang Hashem na dili niya na paminawan. Iyahagya po ng paminawan. Labi na gyud nga nagkuan na ba kanang kumbaga huling option niya nga wala na gyud siya madaganan lain. Mapugos na gyud siya og kamang. Pero iyahagya pong gilingi ang iyahang magbubuhat nga maong Hashem. Although di ba napansin nato wala ba mo natingala nga even sa mga Christians, sa mga non-Torah believers,
Why is it that their prayers are being answered? For what reason? Because still Hashem Elohim loved them because they are also His creations. And at the same time, taas kayo glugway nga gihatag ang Hashem nga unta sa pila ka mga milagro nga akong gihatag sa inyo, mga save sa inyo, salvation, mga disgrasya, kinabuhi, problema, bisag Kristiyano sila, naga-flow ang blessing ni Hashem. Kay nga no, even they are idolaters. Kay gusto gyud ni Hashem nga naa gyud justice, naa gyud time nga mailaha gyud ma-realize later on sa ilang kinabuhi nga naa ang God nga ilahang ginaampuan is dili di tinuod but an idol. Pero ang Hashem mismo nga wala nila na ilhi, mao di ay nag-provide sa tanan. No. So, diri masabtan nato nga ang pagtabok nila sa dagat, no, nga pula, the Sea of Reeds. Okay. It's not all about faith and trust and confidence. Isa po diri nga factor is ang discipline. Kay kung walay discipline, walay obedience, no? Walay obedience. Ang obedience mao ginagsulti. Mo na nga pag-ingon sa makagahom nga Moses itaas ang imong i-lift ang imong stick, ang imong rod, ang imong staff. Mo follow gyud, mo abide gyud kay kung dili ka kabalo maminaw, wala gyud kuan gyud ka, madisgrasya ka. So, diri pod ningon pod ang midrash, no? Ningon pod ang midrash nga that a singular form is used to show that the Egyptians guardian angel. So naay guardian angel sa mga Egyptians. No? Napo sila guardian angels. Kung ang binay Israel na sila ang mga anghel magbalantay, ang Egyptians na po, sa ingon sa midrash, naa sila guardian angel nga gipanganlan og Azah. A-Z-A-H, no? Asa was also pursuing them. Ginagukod po sila ani, no? The Jews grow very frightened and said, Moshe, are there not enough graves in Egypt? Did you take us out in order to see us die in the desert? So Rabbi Bikai writes that there were 4 opinions among the Jews. One group cried to Hashem. One group urged battle. One group pleaded to return to Egypt. And one group advised leaping into the sea. Leaping into the sea. Tapok na, mukha na ta, pahulog na lang ta diri. Moshe told the Jews, Hashem Elohim will do battle for you. The Egyptians saw that Hashem has destroyed their firstborn, yet they do not repent. Since they are thereby challenging Hashem, we will fight them, and you shall remain silent. He added, you must be silent, or else God will punish you, for you too worship idols in Egypt. Okay? So, iplangkahan sila ni Moshe. Hilom lang. Why do you cry to me? Ingon ni Hashem, Hashem told Moshe, now is not the time to pray at length because the Jews are facing your crying to me and the great troubles. Okay? I am fully aware that everything is now contingent upon me. Tell Israel to approach the sea and it will split before them in the merit of their forefathers and in the merit of trust which they have in me in the desert. So, grabe. No? Ang instruction is ingna ang binay Israel nga diretso lang. Diretso lang, ay kabala ka. So, ikaw, mo diretso ka nga, kabalo yung ka nga dagat na. So, kung alang-alang ang imuna o bitakondra, di ka mo dayon kay basig. Wala, lamunong ka sa tubig niya, kantil ba yun? Diba? Lift your staff. You, Moshe, lift your stick and split the sea. The Midrash says that Moshe told the sea to split, and the sea answered, you have no authority over me. So nitubang ang dagat. Ingon sa dagat, wa kay labot sa mua. Go to the Nile River, for there you are the ruler. No? Nindot kay no, niana pang dagat nga. Hoy Moshe, wala kay gahom sa mua. Kay sa Nile River lang ang kaya nimo ipahimong dugo ang tubig. Dito sa Nile River, sa Nilo. Pero diri dagat ni, wala kay kwan ani. Wala kay papel ani. No? Balik si Moshe kay Hashem. Ingon ni Moshe, Hashem, di man mo tuo sa kuha. So, ang tubag ni Hashem, Moshe, when a servant refuses to obey his master, he beats him with a rod. Oh, klaro ang tubag ni Hashem, ha? Moses,
or Moshe, kung ang usa ka ulipon magtubag-tubag sa iyahang agalon, sa iyang amo, ang amo pagabunala niya iyang ulipon og stick. No, lift your staff and strike the water, and it will split. So Moses struck the sea, which adamantly refused to split. Then Hashem himself came down. So pagbunal pa gyud ni Moshe, wa pa gyud ituog gyapon, nagpabunal lang ang tubig, ang dagat. So ingon ni Hashem, ako na ang manaog. No? Ako na ang manaog. When Hashem himself came down, when the sea recognized that Hashem approached it, split immediately and flowed counter-currently. Moshe then asked the sea, why are you flowing away? The sea answered, Moshe, you are mistaken. You think that I am running away from you, but in reality, I am fleeing from Hashem, the world's creator. So makita ni siya sa Tehillim, chapter 114. Rabbi Bikayi writes that lift your staff means Moshe removed the stick from your hand. People have said that you can perform no wonders without your stick. Leave it and tell the sea to split. So isa po ka-explanation nga basig nagningon ng mga tao, nagsalig lang siguro ka Moses sa imuhang stick kay di ka makahimog milagro kung wala ka ginagunitan. So ingon ni Hashem, tanggal lang ang stick. Basig tuo sila nga dira ka nag-rely sa imong power. So still, no? Until the sea to split. So ang gigamit ni Moses is ang bibig yapon. That is why the power of tefillah, ang power sa prayer kay bibig ang ginagamit, mas kuyaw ni. Kaya ang atong bibig makahatag og panalangin o makahatag og tunglo. No? So the sea split, the water split, and all of the waters of the world split. There were 10 wonders performed by the sea. Pulo ka wonders, no, nga nahitabo. First, the sea split. Second, the waters were like a cave, sheltering all of Israel, with water overhead and both sides. Third, the land beneath them was dry and hard, so that they would not dirty their feet in mud. Fourth, when the Egyptians advanced, the earth became muddy and they sank in it. Fifth, the water was solidified. Sixth, the water did not solidify like a single rock, but rather hardened in many places like pebbles. And seventh, the water split 12 ways, so that each tribe have its own path. Eighth, the water was as clear as glass, so that each tribe could see each other tribes walking nearby. Ninth, the water of the sea became sugar sweet, so that the Jews could drink it. When they wished to drink, the water liquefied from them, and then they had finished it, immediately hardened again, so their feet would not get wet. Finally, Cheskuni says that the 10th wonder was that only 1/3 of the water at the bottom of the sea became hard. If the entire sea until the bottom has dried up, there would have been a great pit, and it would have been difficult for them to climb down and climb back up. Rabbi Bikayi writes that Hashem Elohim grow many assorted fruits in the sea. When the child carried by its mother would give him an apple or a pomegranate. So, ang wall sa tubig nga naggahi gipa tubuan ni Hashem og mga assorted nga mga lami nga prutas, no, para ang bata dili mahadlok. Kung bata nga bitbit siyang inahan, mo pitas lang inahan to ihatag sa bata. Ug mga bata nga ba magdadula dito sa dalan hangtang galakaw, pitas lang nga pitas, hindi nila makita ang nakakatakot na rumaragas ang tubig sa dagat, no? Ingani katindi, no? And the waters were a wall for them. So that's the protective wall. So he removed the wheels of the chariots, and Hashem burned all the wooden fittings of their chariots using a fiery pillar. The cloud turned the ground underneath them into mud, while the fire heated it, so that their horses became assured. So grabe, ang halos di sila makatikang, ang init na ilang tamakan. Matingala ka, the same path, mauga pong ginasundan na nila mga Israelita, pero grabe ang dimalas nga na dawat sa mga pursuers. The Egyptians tried to retreat, but Hashem Elohim confused them, and they ran into the sea. So naapay uban nga naapa sa dalampasigan, nagtry pa sila nga mag-retreat kay nakita nila yung nahitabo silang mga kaubanan, pero gi-confuse sila ni Hashem og ang ilang gipadulngan sa tubig Hinoon.
No? So Egyptians in the sea, the water flowed towards them, pulling them into the sea. And Rabbi Chiskuni writes that the Egyptians pursued the Jews through the sea, thinking that they too would pass through. While in the middle of the sea, the water began to liquefy. They tried to retreat, but were unable to. So Israel saw the Egyptians dead on the seashore. The sea cast them out so that the Jews would see that they had drowned, and not say, just as we came out on one side, so that the Egyptians came out on the other side, and they will come to fight us. Another reason that the sea cast them out was to allow the Jews to take the gold and silver which the Egyptians had carried with them. So remember, before nila gi-attack ang mga Hudyo, ang mga Israelites, bit-bit nila ilang mga Egyptians, so, ang ilang mga golds nga gipang apod-apod ni Paraon kay parang bayad to nga kung kinsay gusto mo uban atong gukdon ang mga Israelites, ang mga Hudyo, naraan yung mga bulawan. Ako ning gasa sa inyo ha, basta mapatay na to sila sa dalan, wasa to sa maabtan kay di sila mamalik sa tuwa. So katong ilang mga bit-bit nga mga bulawan mo pag lunod nila, pagluad na sa ila sa lugwa na sa dalampasigan, mo ni gikuha sa mga Hudyo. Mga tawag na to the spoils of war, no? Mga kumbaga sa pan SOP na, no? Naala sila yung mga makuha nga mga looting ba makuha nila, mga charge to war ba. That's why pala meron pala silang gold na natunaw para doon sa calf. O siyempre doon lang kinuha ang mga gold na ilang nakuha. Besides sa mga alahas Gihimo ng lang mga calves. babae, Calf. ginawa nila yung calf, yung idol. So mao ni siya ang ato ang parasyat, no, nga atong ihatag ang gamay nga clip sa inyo ha, nga lesson kay tungod dili man ko kaadto dira karong Sunday kay paabotay na atong rabay by Monday. So gipaningkamutan nako nga unta Baruch Hashem makahatag ni og dugang kahibalo sa inyo ha, tungod kay ang lahi man gyud ang atong face to face, pero unsaon man kay dili man ta maka ako pa nga mo personal diha. So gani, no, there is ato ang isa ka libro, no, The Sparks of Berdikov kay Rabbi Levi Yitzchak of Berdikov, no, one of the holy sages. So giingon diri na even in the precarious moments the Klal Yisrael spent stuck between the Egyptian army and the raging sea, they had such perfect faith that they would be saved that they already began singing, "If we work on our faith, that our Father in heaven will never forsake us, and that every situation in life, no matter how negative it may seem, is always for our best, we can already begin singing even more, even before the salvation arrives." So sama lang na sa pagkuha na to sa atong dakong salig kung ibutang na to sa kamot sa labaw makagahom kay Hashem ang atong kaluwasan ug ang atong redemption. Pero inubanan kini sa ato ang mga buhat. Pareho ani nga nganong ang question is ingon diri kaning tanan nga mga paghitabo, for what reason? Nganong gitagaan niya pulo ka sakit ang latos ang Paraon, no, ang Ehipto ug ang ikanapulo pait kay nangamatay ang panganay nga anak, tapos gipangbigyan gipamatay pug sila dito sa dagat. Ang uban nga nagretreat retreat hinuon ni Hashem padulong pud sa dagat para mamatay. So tanan nga mga milagro nga mga butang ug mga diskusyon ug mga argumento, mga away, mga patay nga panghitabo ani nga Torah portion, Torah reading na to. Unsa gyud ang pinaka-summary ani? So, ang guidance nga gihatag sa to sa atong holy sages of Israel is that it's because of Shabbat. Ang dahilan nganong nahitabo itanan tungod kay gusto ni Paraon nga pugnan ang tao nga mag-Shabbat. So sama po sa tuwa kita nga mga Torah learners, no, naata sa congregation, naata sa Perkish Shushanim, dili na to pwede pugnan ang tao nga maghatag og
pag-worship kay Hashem. So kung gusto sa tao nga dayigon, simbahon ang iyahang giila nga makagahong nga mao ang Hakadosh Baruch Hu. Ato pa kining i-ignite, no? Ato pa kining itabangan nga mas mailahan pa gid Hashem. Kay kung ato ana sila nga tabangan ug ato nang gipangitag paagi nga ma-learn nila ang tanan-tanan, and despite of it nagpabiling gyapon sila nga dili maayo sa ilahang ginahimo, sa ilang kaugalingon sa uban. Nagpabiling gyapon ng negativity sa ilang kaugalingon, sa ilang kasing-kasing, sa ilang isip. Kaya mas gi-prioritize pa nila ang mga lain-laing mga butang aside sa paghimo sa mitzvots. Gani ginapakagarbo pa nila ilang dautan nga buhat. Manang ginaingon nga wala gid nila nasabtan og dili gyud sila para diha. Dili gyud sila para diha. Dili pwede nga naa sila diha. That is why sometimes Hashem cut off those people. Ginapatay ni Hashem tong mga Israelita nga dili gid mo sunod. Kay wala tay mahimo diha. The same as sa atong kinabuhi karon is we have to cut off things that are not beneficial for us. Tong mga bagay-bagay, tong mga sitwasyon, even ang mga tao nga dili healthy para sa atuang pag-build og imuna og bitakon, no? The trust, the faith and trust and confidence diya kay Hashem. Ayaw gyud na sila dugaya sa imuha nga magdugay pa. Dapat matuto ta nga i-cut off na. Run away from negativity because those are negative threats. Maka mansa sila sa atong kalag. That is why sometimes we have to remove or we have to run away. Ayaw na sila lingiya. Pasagdiin na sila kasi mas kawawa ka, mas kawawa tayo kay ngano man naningkamot ta personally tagsa-tagsa nga makakonekta sa Hakadosh Baruch Hu pero naay mga tao nga naga-destroy ana. So kaning mga tawhana dili aton sila pitagaan pag oras. Dili na ni kaning mga butang, kaning mga sitwasyon nga ingana nga malaway dapat disregard na gina totally. No? Just like what Hashem did sa mga Israelites nga katong gipatay niya sila sa kangit-ngit katong during the darkness nga halos ang tao ang Ehiptohanon maglingkod pag abot sa tumang kadulom zero visibility mas sobra pa sa negative zero visibility na wa siya makita halos di sila kaginhawa kay ang ingon dito sa Midrash pag moabot tong kadulom ang Ehiptohanon nga naglingkod di na siya katindog tungod sa tumang kadulom ug di siya kaginhawa mura kag tukon kung sobra kadulom mura kag tukon. That is why ingana pud ta, no? Ingana pud ta. Dili na nato pwede nga i-live pa na siya nga kuan sa murag part pa sa atong daily living. No? Routine nato, dili pwede. We have to cut it off. Throw it away. Same as people. So, mga igsoon, daghang salamat. Shabbat Shalom uban sa kuang pamilya, sa kay kot ninyo Raquel. Shabbat Shalom. Salamat sa mga panahon nga nag-uban ta og Bistat Hashem maatubang na gininyo ang atong rabay nga maoy naghatag og pahalaga sa tuwa diri. Ang ako lang hangyo sa inyo nga ipadayon na gininyo ang inyong mga natun-an. Ipadayon nato ang mga pagtuon. Naaraman ko nga mo hatag oras para diha kay diha magyud ang ako ang papel no sa pag-share ani sa inyo tanan nagtuon pa man pod. Ako mismo bisag mori ko ninyo nagtuon lang gyapon ko kay dili pwede nga dili ta magtuon nagsigil-sigil lang tagtuon moingos balik-balik because we wanted to master all of the things that we can apply in life by the virtue of the Torah. So salamat, Toda Rabah, Shabbat Shalom ug good Shabbos.